أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabah virus corona yang melanda belakangan ini benar-benar telah meresahkan dunia. Orang-orang menulis surat kepada saya, mengungkapkan kegelisahannya. Mereka sedih karena orang-orang yang mereka kasihi, kerabat, dan kawan mereka terdampak oleh penyakit, terlepas dari penyakit apapun itu. Dalam keadaan seperti ini, banyak sekali kesedihan yang mereka ungkapkan. Jika seseorang terkena suatu penyakit lain, maka jangan sampai wabah virus ini menyerang tubuh yang lemah tersebut. Ada sebagian Ahmadi yang telah terkena virus ini. Alhasil, dunia telah dikepung oleh kegelisahan. Ada seorang mubaligh yang menulis surat mengatakan, entahlah apa yang telah dan sedang terjadi ini. Benar apa yang dikatakan beliau, dan memang hakikat yang tidak kita fahami. Apa yang tengah terjadi dengan dunia. Namun, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran berkenaan dengan kondisi yang sesuai dengan saat ini. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, yakni manusia akan mengatakan, apa yang telah terjadi dengannya? Pada bulan Februari tahun 1920, yakni sekitar 100 tahun yang lalu, dalam menerangkan berkenaan dengan wabah, kekeringan, dan bencana, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan ayat tersebut secara singkat bahwa sebelum ini musibah datang setengah-setengah, namun saat ini telah tiba masanya di mana pintu bencana telah terbuka. Saya pun telah katakan sejak beberapa tahun yang lalu bahwa pasca pengutusan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan semenjak beliau alaihissalam memperingatkan dunia secara khusus akan adanya berbagai bencana dan musibah dari langit, jumlah bencana badai, gempa bumi, dan wabah terjadi peningkatan yang besar. Wabah dan bencana ini pada umumnya datang untuk
memperingatkan manusia अमूमी तौर पर supaya mereka खराफात memenuhi hak penciptanya dan juga makhluknya. कि तुम अपने पैदा करने वाले की भी हक अदा करो और अपने Jadi, dalam kondisi seperti ini, उसके बंदों kita dituntut untuk lebih banyak lagi bersujud di hadapan Allah Ta'ala हमने खुद भी dan menyadarkan dunia अल्लाह ताला की तरफ पहले से sebagian penyakit, wabah, atau badai और दुनिया को भी ketika melanda dunia, maka secara alami और वबाएं dampaknya dirasakan oleh setiap orang. कि जब दुनिया में आए Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu इसका असर bersabda, हर एक पर पड़ता है. memang benar बस मुस्लिम bahwa beberapa musibah रज़ियल्लाहु भी tidaklah berkaitan dengan kita, फरमाते हैं namun ketika kita hidup di dunia ini, बाज़ इब्तिलाओं का हमसे maka sampai batas tertentu, लेकिन kita pun terpaksa दुनिया में जब हम रहते menjadi bagian dalam banyak hal, बातों में misalnya wabah penyakit मसलन वबाओं में ataupun kekeringan, वबाएं हैं yakni kita pun termasuk di dalamnya dan terkena भी dampaknya. एक हद तक हिस्सा लेना पड़ता है. Jemaat ilahi यानी tidaklah sama sekali dihindarkan dari itu, हम पर भी वो असरअंदाज होती हैं. ये नहीं karena jika demikian bertentangan dengan nasihat ilahi. इनसे बिल्कुल महफूज रखा जाए. Namun seorang mukmin akan tunduk di hadapan Allah Ta'ala खिलाफ होता है. dan melewati लेकिन kesulitan tersebut dengan memanjatkan rasa syukur. अल्लाह ताला के Seperti yang telah saya katakan, उसका शुक्रगुजार बंदा bahwa saat ini kita hendaknya secara khusus बस banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dan कि हमें इन memohon खास तौर पर kasih sayang dan karunia-Nya. ताला के हुजूर बहुत झुकना चाहिए. Untuk itu, setiap Ahmadi उसका रहम hendaknya berusaha चाहिए. untuk tunduk di hadapan Allah Ta'ala. इसलिए पहले से बढ़कर Sebagian orang रहमदी को अल्लाह ताला के हुजूर झुकने की berkomentar कोशिश करनी चाहिए. bahwa लोग wabah virus ini लोग merupakan tanda. कर देते हैं. Untuk itu, katanya, tidak perlu bagi kita कि ये untuk melakukan pencegahan निशान के तौर atau pengobatan atau sejenisnya. और कोई जरूरत नहीं. Alhasil, mereka memberikan komentar-komentar yang menyinggung perasaan orang lain. या इस किस्म के और Kita tidaklah mengetahui apakah wabah ini merupakan tanda khusus ataukah bukan. Namun secara umum, sebagaimana telah saya katakan, कि ये begitu juga खास तौर pada पर निशान है या नहीं. beberapa khutbah yang lalu तौर पर telah saya sampaikan berkenaan dengan wabah ini, जैसा कि bahwa musibah dan bencana bumi dan langit semakin meningkat drastis pasca diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. जमीनी और आसमानी बलाएं Alhasil, secara umum बहुत बढ़ गई हैं. dapat dikatakan seperti itu, namun मुस्लिम अलैहिस्सलाम की tidak ada yang berhak mengaitkan wabah ini तो बेशक कहा जा सकता dengan wabah taun लेकिन yang terjadi pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, हज़रत मसीह मौद dan tidak berhak juga mengatakan bahwa na'udzubillah, jika ada Ahmadi yang terkena penyakit ini atau wafat karenanya, और फिर berarti keimanannya lemah. कि नाउज़ुबिल्लाह जो अहमदी इस Wabah taun में मुब्तला हैं या इसे वफात sebagai satu tanda उनका ईमान bagi Hadrat Masih Maud alaihissalam. ये किसी को हक कहने का हक नहीं. ताउन Hadrat Rasulullah SAW menyatakan के लिए orang yang wafat एक निशान karena penyakit ini जाहिर हुआ sebagai syahid, karena कि wabah taun tersebut सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने zahir sebagai tanda, भी ने dan berkenaan dengan itu Allah Ta'ala telah mengabarkan secara khusus sebelumnya kepada beliau alaihissalam, एक ताउन के बीमारी के निशान के तौर dan beliau alaihissalam juga telah mengumumkan sebelumnya bahwa wabah ini merupakan tanda, इस बारे में dan beliau juga memberikan berbagai bimbingan kepada jemaat akan hal itu. और इस बारे में जमात को Untuk itu, भी फरमाई थी. इसलिए tahun yang mewabah के जमाने में आया
pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam लेकिन साथ ही उस वक्त भी memiliki हज़रत मसीह मौद status yang berbeda. Namun bersamaan dengan itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda kepada jemaat pada satu kesempatan, bahkan memerintahkan Mufti Sahib untuk mengumumkannya di surat kabar, bahwa beliau, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, akan banyak berdoa untuk jemaat, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Namun, beliau alaihissalam pun bersabda bahwa terbukti dari Al-Quran, ketika turun azab ilahi, orang-orang baik pun terkena dampaknya, bersamaan dengan orang-orang buruk. Namun, di akhirat nanti akan dihisab sesuai dengan amalannya masing-masing. Jadi, orang-orang baik pun ikut terdampak seperti yang telah dikatakan tadi. Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa hal tersebut merupakan hukum alam. Lalu beliau radhiyallahu anhu bersabda, coba perhatikan badai yang terjadi pada zaman Hadrat Nuh alaihissalam pun menimpa pada semuanya. Jelaslah bahwa meskipun tidak semua pria, wanita, anak-anak mengetahui sepenuhnya kabar bahwa Hadrat Nuh alaihissalam telah mendakwakan dan apa saja bukti-buktinya, namun mereka pun tidak luput dari badai itu. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, berbagai kemenangan diraih dalam jihad dan itu semua merupakan tanda akan kebenaran Islam. Para sahabat ikut serta dalam jihad bersama Hadrat Rasulullah SAW. Berbagai kemenangan diraih dalam jihad. Setelah itu pada masa Khalifah Rashidin pun terjadi jihad di mana terkadang mengalami kekalahan juga. Namun secara umum umat Islam meraih kemenangan. Ini semua merupakan tanda kebenaran Islam. Namun dalam setiap peperangan itu, selain dari pihak kufar, pasukan muslim pun ada yang terbunuh. Dalam hal ini, tidak hanya pihak musuh saja yang terbunuh. Meskipun jihad tersebut sebagai tanda, namun di dalamnya pihak muslim pun ada yang terbunuh. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, umat muslim yang terbunuh ketika itu disebut syahid. Begitu pula wabah taun merupakan tanda bagi kebenaran jemaat. Dalam hal ini, mungkin saja ada beberapa Ahmadi yang syahid kala wabah tersebut. Pertama-tama, penuhilah hak Allah Ta'ala. Sucikanlah jiwa Anda dari hawa nafsu. Setelah itu, penuhilah hak-hak hambanya. Berimanlah kepada Allah Ta'ala dengan keimanan sejati. Teruslah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan tadoru. Jangan sampai ada hari yang di dalamnya kosong dari berdoa kepada Allah Ta'ala seraya menangis. Setelah itu, beliau bersabda, tempuhlah juga sarana zahir dengan melakukan tindakan pencegahan. Barang siapa di antara kalian ada yang terdampak oleh takdir ilahi taun, maka bantulah sepenuhnya orang-orang itu dan keluarganya yang ditinggalkan. Bantulah dengan berbagai cara. Berikan bantuan sebisa mungkin untuk mengobatinya. Tempuhlah berbagai cara. Namun ingatlah, maksud dari membantu ini bukanlah dengan terinfeksi oleh nafas atau pakaiannya yang sudah terkontaminasi racun. Silakan bantu, namun upaya kehati-hatian pun perlu. Dan perlu untuk terhindar dari itu semua. Jangan sampai tertular. Hendaknya kita mengambil pelajaran bahwa siapapun yang memberikan bantuan perlu untuk berhati-hati. Misalnya saat ini dihimbau untuk menggunakan masker dan yang lain-lainnya, perlu ditaati. Begitu juga kita hendaknya menghindari untuk berkunjung ke rumah orang lain untuk urusan yang tidak penting. Dalam hal ini pemerintah pun telah melarangnya. Hindarilah itu. Saat ini di UK, meskipun ada himbauan dan larangan dari pemerintah, orang-orang malah tetap berkumpul di taman. Yang diizinkan adalah sebatas berjalan untuk menghirup udara di tempat terbuka, bukannya untuk melakukan piknik di taman-taman. Itu adalah cara-cara yang keliru. Dan pemerintah berkali-kali menekankan hal ini.
कि तुम वॉक कर सकते हो। Begitu juga halnya dengan berjalan-jalan, mengendarai mobil. ये नहीं है कि पार्कों में बैठकर Jika kita mengatakan bahwa kita pergi ke taman untuk menghirup udara segar atau untuk olahraga, maka pergilah dengan jalan kaki atau sepeda dari rumah. जो दिला रही है। Adalah keliru jika bepergian jalan-jalan menggunakan mobil. Saat ini pihak pemerintah daerah telah mengumumkan bahwa area-area parkir telah ditutup, yakni tidak diizinkan memarkir mobil di area tertentu. ऊपर जाओ, Alhasil, para Ahmadi hendaknya menghindari perbuatan seperti itu. Adapun bagi mereka yang diserahkan tugas memberikan bantuan, बंद करने का banyak sekali yang menjadi sukarelawan dan Khudamul Ahmadiyah, की इजाजत ही नहीं। begitu juga yang lain-lain pun berperan dalam hal ini. बहरहाल Lakukanlah tugas tersebut dengan penuh kehati-hatian dan diiringi doa. Janganlah bertindak ceroboh. जिनके सपुर्द मदद के काम हैं, बहुत सारे वॉलंटियर नहीं पेश Janganlah tanpa sebab menjerumuskan diri sendiri pada kebinasaan, एहतियात karena sikap seperti itu merupakan kebodohan, bukan keberanian. के फ्रीजर को सरंजाम Berhati-hatilah. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, बेएहतियातियों से jika ada yang meninggal karena wabah ini, nauzubillah, आपको हलाकत में न डाले। orang tersebut adalah syahid. ये जहालत Jenazahnya tidak perlu dimandikan lagi. ये जहालत कहलाती है। Begitu juga tidak perlu dikafani. फिर आपने फरमाया Jenazahnya diperlakukan seperti jenazah orang syahid. खुदा न खास्ता yakni ketika terjadi wabah taun pada zaman itu. Di sini pemerintah telah mengizinkan sampai batas tertentu di mana kita bisa memandikan jenazah, begitu juga mengkafani. और नया Beliau alaihissalam की जरूरत नहीं। उसे भी शरीर tengah menggambarkan kondisi yang benar-benar sulit pada saat itu, agar tidak perlu dimandikan dan dikafani. Beliau alaihissalam memerintahkan agar benar-benar menjaga kebersihan rumah. उस वक्त आपकी Berkenaan dengan itu, beliau memerintahkan जरूरत नहीं। secara khusus dan bersabda, आपने ये भी supaya selain memperhatikan kebersihan rumah, jaga juga kebersihan pakaian dan selokan-selokan. इसके मुतालिक खास Di sini di UK sudah menggunakan sistem bawah tanah, yakni sewerage system seluruhnya. के साथ Adapun di negeri-negeri yang berkembang, di mana selokan-selokan masih terbuka, penting sekali untuk menjaga kebersihan selokan-selokannya. हाँ तो अंडरग्राउंड Selanjutnya secara khusus bersabda, yang paling utama adalah गैर तरक्की bersihkan मालिक में kalbu. नालियां खुली होती हैं, Jalinlah hubungan sejati dengan Allah Ta'ala नालियां साफ रखी जाएं। dalam kondisi saat ini di mana setiap orang फिर खास तौर पर terdampak oleh wabah seperti yang telah saya katakan tadi. मुस्लिम ने इस बात को खास तौर पर फरमाया, Banyak sekali yang menulis surat है kepada saya. दिलों को भी साफ करो। Kita hendaknya memberikan perhatian yang khas akan hal-hal tadi. Kita hendaknya selalu ingat इन हालात bahwa jalan untuk berdoa terbuka bagi kita. आजकल Kita harus bersujud di hadapan Allah Ta'ala disertai keyakinan bahwa Allah Ta'ala membuka jalan doa-doa bagi kita. वाले लिखते भी हैं, इन बातों की तरफ खास तवज्जो रखनी Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa. चाहिए। याद रखना चाहिए Jika kita tunduk di hadapannya dengan segenap ketulusan, maka Allah mengabulkannya. इनके साथ Allah Ta'ala lebih mengetahui dalam corak apa Dia mengabulkan doa kita. Kita hendaknya mendoakan secara umum untuk diri sendiri, untuk orang terkasih, kerabat, untuk jemaat, dan juga untuk kemanusiaan. अगर खालिस होकर Di dunia ini banyak sekali orang yang diantaranya ada juga Ahmadi किस रंग में कबूल करते yang tidak memiliki sarana untuk pencegahan, अपने लिए, pengobatan, प्यारों के लिए, makanan, चीजों के लिए, जमात के लिए और अमूमी तौर पर इंसान dan juga minuman. करनी चाहिए। Semoga Allah Ta'ala दुनिया में बहुत mencurahkan rahmatnya kepada mereka dan juga kita. अहमदी भी होंगे, Kita berupaya melalui jemaat untuk mensuplai याद के pangan dan keperluan lainnya kepada para Ahmadi. इलाज की सहूलतें नहीं हैं। Namun, meskipun demikian, mungkin saja masih ada अल्लाह yang ताला kurang. इन पर भी Bahkan di sini, kita berusaha sebisa mungkin हम कोशिश untuk dapat memberikan sarana pengobatan, makanan, dan juga kemudahan lainnya kepada orang luar yang membutuhkan. हर अहमदी तक पहुंचाएं, लेकिन फिर भी हो सकता है कमी रह जाती है। बल्कि ये कोशिश होती है
kita खुराक या इलाज की सहूलतें melakukan pengabdian ini sama sekali tanpa pamrih, कमी रह जाती है, murni didasari semangat menolong, बल्कि हम तो यहाँ तक कोशिश namun tetap saja sebagian गैरों तक भी orang yang dengki menuduh dengan perantaraan media जहाँ जरूरत atau mereka yang mengaku dirinya maulwi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para Ahmadi ini होकर dengan membagikan makanan atau bantuan kesehatan semata-mata ada niatan tablik terselubung katanya, supaya jalan tablik mereka terbuka. Namun, फिर भी bagi kita, tuduhan tersebut tidak berpengaruh apa-apa, karena Allah Ta'ala maha mengetahui niat dan देते हैं gejolak semangat kita. Saya katakan lagi, supaya saat ini kita banyak-banyak berdoa, dan berdoa. Semoga Allah Ta'ala melindungi jemaat ini ताकि उनकी तबलीग के रास्ते dari berbagai sisi, बहरहाल anggota jemaat, से कोई फर्क नहीं पड़ता। dan secara umum bagi jemaat. अल्लाह हमारी नीयत Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya dan Anda फिर मैं कहूँगा untuk banyak berdoa dan mendapatkan pengabulan doa. दुआओं और दुआओं पर बहुत जोर दें। अल्लाह ताला Saya ingin sampaikan juga bagi para Ahmadi yang berdagang atau berbisnis को हर लिहाज से और मजमूई तौर पर dalam kondisi seperti ini, अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला janganlah berusaha untuk और आपको भी mengeruk manfaat yang tidak perlu. कबूलियत से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। जो अहमदी ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, Alih-alih mengeruk manfaat yang tidak perlu, अहमदी कारोबार khususnya yang menjual bahan pangan atau barang-barang yang dibutuhkan saat ini, juallah barang-barang tersebut में dengan mengambil keuntungan yang serendah-rendahnya. ज़रूरी मुनाफा बनाने की Saat ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengkhidmati kemanusiaan और गैर sesuai dengan yang dinasihatkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni untuk menciptakan gejolak rasa simpati. और ज़रूरी Inilah saatnya bagi kita untuk memenuhi hak-hak makhluk dan saatnya untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap pedagang, apapun barangnya, agar alih-alih mengeruk keuntungan yang tidak perlu, जिसकी हज़रत मसीह dapat menjalankan usahanya disertai dengan gejolak rasa simpatik dalam बात की अदायगी के kondisi saat ini. और इस जरिए से Sekarang saya akan sampaikan कुर्ब पाने के भी दिन zikre khair अल्लाह ताला untuk seorang karyawan pengkhidmat kita जो भी yang sangat mukhlis bernama Tuan Nasir Ahmad Said कि वो yang telah wafat pada tanggal 5 April. एक हमदर्द Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. कारोबारों को भी इस Almarhum lahir हालात में di sebuah desa di अब मैं Daska, Sialkot pada tahun 51 एक इंतहाई di rumah Tajuddin Sahib, yakni ayahanda beliau. Beliau Ahmadi keturunan. मुहतरम नासिर अहमद सईद साहब Pendidikan beliau tidaklah tinggi, hanya sampai middle. को बक़ज़ाए Pada tahun 73, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन beliau ditugaskan sebagai anggota pengamanan khusus अहमद सईद साहब atau bodyguard di bawah Departemen Nazarat Umur Ammah. दसका ज़िला सियालकोट में पैदा हुए थे। वहाँ के Pada tahun 83, ताजदीन साहब के घर में, उनके वालिद का नाम ताजदीन था। आप पैदाइशी अहमदी थे। 2 tahun setelah की मिडिल तक Hadrat Khalifatul Masih keempat hijrah dari Rabwah, yakni tahun 85, 1973 में menurut hemat saya, Hadrat Khalifatul Masih keempat hijrah pada bulan April 84. इनका तकर्रुर हुआ। Almarhum mutasi dari Rabwah ke London pada tahun 85 dan terus berkhidmat. ये Dari sisi umur, secara administrasi, खलीफा मसीह आब beliau के रवा से हिजरत pensiun pada bulan Oktober 2010. 1985 में Namun, setelah pensiun, beliau terus melanjutkan tugas-tugasnya. हिजरत हुई थी। तो ये 1985 में Dengan karunia Allah Ta'ala, से लंदन का तबादला हुआ। dari sejak khalifah ketiga sampai saat ini, pada masa saya, beliau mendapatkan kemuliaan untuk melaksanakan tugas. इनको अक्टूबर Almarhum दफ्तरी कार्रवाई जो memiliki banyak sekali keistimewaan. 2010 में रिटायर कर Beliau melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran.
dan kesigapan, काम जारी रखा, ड्यूटी के फराइज से beliau memiliki jalinan ketaatan dan kecintaan yang sejati dengan khilafat. लेके अब तक मेरे Di antara keluarga yang ditinggalkan adalah istri beliau, ड्यूटी Kulthum Begum Sahibah, seorang putra Khalid Said dan juga cucu. बहुत सी खूबियों के मालिक थे। Khalid Sahib juga melakukan tugas sebagai anggota pengamanan khusus secara sukarela. Semoga Allah Ta'ala menjadikan beliau खिलाफत अहमदिया के साथ penuh dedikasi का ताल्लुक था। seperti sang ayah dan memberikan taufik untuk dapat mengikuti jejak langkah almarhum बेटा है खालिद dan memberikan kesabaran और उनके बच्चे हैं juga kepada istri almarhum. साहब के। खालिद साहब सभी रजाकार तौर पर Sepupu almarhum रहते हैं। Mahmud Sahib di Rabwah, beliau mantan tentara dan usianya lebih kurang sama dengan almarhum, menuturkan अपने bahwa ayahanda almarhum की तरह वफादार बनाया और उनकी रक्षा mengatakan kepada almarhum, bekerjalah sebagai tentara atau pekerjaan lain. को सब्र और हौसला था। Almarhum menjawab, jika saya harus bekerja, saya akan memilih bekerja di jemaat. इनके Jika tidak, saya akan mengurusi sedikit tanah kita. महमूद Setelah itu, beliau berkhidmat di jemaat. इन्होंने वो पहले फौज में थे। महमूद साहब Kerabat beliau tersebut menulis, कहते हैं कि almarhum memperlakukan kerabat dengan penuh ketulusan dan kasih sayang फौज में dan sering membantu kerabat yang membutuhkan secara diam-diam. उन्होंने जवाब दिया अगर नौकरी करनी हुई तो जमाती नौकरी करूंगा, वरना जो छोटा सा जिम्मेदार है Seorang anggota pengamanan khusus करता रहूंगा। karyawan di Rabwah, Syakur Sahib, menuturkan, मैंने कहा ये जमात dari tahun 90 sampai 98, saya mendapatkan kesempatan bertugas dengan almarhum. कि अपने Saya selalu mendapati almarhum sebagai wujud yang setia dan taat kepada khalifah. और बहुत से जरूर Beliau sangat jujur dalam urusan tugas. Beliau biasa tiba sebelum waktunya untuk bertugas. रबा में हिफाजत खास के Beliau selalu menjaga pesan rahasia dengan baik dan menasihatkan hal yang sama kepada kawan-kawan. मुझे Beliau tidak menceritakannya kepada orang lain. के साथ ड्यूटी का मौका मिला और हमेशा उन्हें खिलाफत को वफादार Mayor Mahmud, और इताअतशार kepala pengaman khusus, menulis, ड्यूटी के मामले में हमेशा बड़े ईमानदार थे। हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए वक्त से पहले आ जाएगा। almarhum adalah orang yang sangat setia. वसीग़ा राज कोई पैगाम होता था Ruh beliau hanya dan hanya berporos pada khilafat. अपने साथियों को भी यही तलकीन। Beliau bersih dari kekotoran duniawi. Tujuan utama beliau adalah mengkhidmati agama. किसी साथी को कभी भी Selain berkhidmat, tidak ada pemikiran lain dalam diri beliau. मेजर महमूद साहब Beliau memiliki hasrat yang dalam untuk menghembuskan nafas terakhir ketika mengabdi pada khilafat. Dan itulah yang benar-benar ditampilkan oleh almarhum. Beliau pun sangat luar biasa dalam mengkhidmati tamu. कारकुन थे। Beliau sangat menghargai kehormatan orang tua maupun muda. Sangat menghormati senior, tidak pernah protes, और सिर्फ dan selalu menganggap खिलाफत अहमदिया थी। setiap perintah sebagai kewajiban. खिदमत दीन ही उनका नस्बुलैन था। खिदमत करने के अलावा उनकी और कोई सोच नहीं थी। Mayor Sahib mengatakan, बड़ी ख्वाहिश रखते थे कि beliau merupakan teladan luar biasa bagi para wakaf zindagi, सच कर दिखाए। dan memang demikianlah hakikatnya. मेहमान नवाजी में भी Beliau berkhidmat tanpa pamrih sepanjang hidup. आगे बढ़े Seorang mahasiswa Jamiah Jerman, Harun Sahib, menulis, रखते थे। अपने से सीनियर की भी हाजिर beberapa kali saya mengetahui jika ada dua pihak yang sedang berselisih, almarhum berperan besar dalam mendamaikan kedua belah pihak. फारूकों की तमील को अपना फर्ज जानना। Suatu hari saya bertanya kepada almarhum, मेजर साहब apakah Anda suka bepergian ketika cuti? साल थे और हकीकत भी यही है Beliau menjawab, कि बेलौस होकर mengkhidmati khalifah, अपनी जिंदगी में hadir dan melaksanakan tugas yang merupakan वो भी cuti bagi para wakaf zindagi. Dan hendaknya tidak ada tujuan lain. कई दफा उनको तजुर्बा हुआ कि लोगों Banyak sekali orang yang mengutarakan bagaimana ketinggian akhlak, pengkhidmatan tamu, को कराने में बड़ा किरदार keramahan, dan pengasihnya beliau. कहते हैं कि तो मैंने Meskipun
Beliau tidak memegang jabatan tinggi dalam jemaat, जाते हैं, namun meskipun melaksanakan penghormatan yang sederhana, उन्होंने जवाब दिया dapat menarik hati semua orang. Siapapun yang berjumpa dengan beliau, dibuatnya terkesan. देना Tuan Nasir Bajwa dari Jerman menuturkan, beliau seseorang yang berakhlak baik, memikirkan yang terbaik bagi setiap orang, setiap saat selalu siap menghormati semua orang, dan merasa senang ketika membantu orang lain. मिजाजी Beliau merasakan ketentraman ketika melakukannya. प्यार और मोहब्बत का जिक्र किया है। Seorang khadim dari Amerika, Tuan Said Uwais juga menulis, surat-surat berdatangan dari banyak negara, tidak bisa disampaikan semuanya. Setiap kali datang dalam kesempatan lawatan ke Amerika, दिल मोह लेते थे। almarhum senantiasa berjumpa dengan ceria, मैं जर्मनी के tidak pernah terlihat tanda-tanda kelelahan pada diri beliau, berjumpa dengan para khudam dengan kasih sayang, dan menasihati mereka dengan kecintaan, dan berusaha untuk menyemangati mereka. Beliau memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam hal ini. Tuan Feroz Alam Sahib का के एक menulis bahwa सईद उवैस उन्होंने भी लिखा beliau banyak memiliki keistimewaan, kerendahan hati, kesederhanaan, dan menghormati tamu कि जब ketika beliau sendiri di sini. बड़ी बशाशत से मिलते Kemudian beliau juga menuturkan mengenai kualitas ibadah beliau, और खुदाम को bahwa di hari-hari ketika Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi sakit, saya melihat pada malam hari almarhum berdoa di masjid dalam salat tahajud dengan penuh rintihan. फिरोज आलम साहब हैं, उन्होंने लिखा Tuan Hasanat, mantan Sadar Khudamul Ahmadiyah Jerman, yang juga seorang wakaf zindagi, menulis, मेहमान नवाजी उनकी भी करते रहे। saya merasa iri melihat keikhlasan beliau, totalitas beliau dalam melaksanakan tugas dan kesetiaan beliau kepada khilafat. के दिनों में Di satu sisi, beliau sangat sederhana. Di sisi lain, ada suatu makrifat yang luar biasa dalam diri beliau. जिसके वक्त बड़ी तड़प से दुआएं करते हुए इनको देखा उनको। Saya mendapatkan banyak pelajaran dari beliau हसनात साहब हैं, mengenai tugas-tugas dalam अहमदिया वक्त kedudukan saya sebagai Sadar Khudamul Ahmadiyah. Beliau के tidak pernah mengeluhkan mengenai kesehatan ataupun usia beliau. खिलाफत से वफा Ketika bertugas, beliau selalu nampak muda seperti yang lainnya. सादगी की इंतहा थी। Saya beberapa kali melihat एक beliau tidak suka apabila diperlakukan secara istimewa dikarenakan usia beliau yang lebih tua. Beliau ingin bertugas sebagaimana para khudam dan petugas security lainnya bertugas. उनसे खुदा अहमदिया Beliau के सदर की हैसियत से menghormati yang lebih muda, उन्होंने कभी अपनी memperlakukan kami dengan kasih sayang. Kami merasa malu dengan sikap beliau kepada kami. दूसरों की तरह जवान नजर आते थे। Beliau biasa menyemangati para khudam yang sedang bertugas. कहते हैं कि मैंने कई दफा देखा तो इस बात को बर्दाश्त नहीं Tuan Hasanat menulis, कि उनसे satu hal yang sangat baik bahwa orang-orang biasa memberikan training dengan cara berbicara बाकी सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे हैं मैं भी atau mengadakan camp pelatihan. Namun training yang beliau berikan adalah dengan ketulusan beliau dalam bertugas, kesiagaan beliau, keikhlasan beliau, इज्जत से पेश आते हैं dan प्यार से पेश आया करते doa-doa beliau. हैं। कहते हैं कि हमें बड़ी शर्मिंदगी होती थी उनके सलूक से। हमारी ड्यूटी देने वाले खुदाम की बड़ी Ketika bertemu pada kesempatan apapun, beliau selalu mengatakan, doakanlah semoga saya अच्छी बात यही है कि लोग meraih करके ये कैंप akhir kehidupan yang baik. देते हैं। Tuan Khalid Ahmad yang bertugas di Russian Desk menulis mengenai banyak hal mengenai beliau. ड्यूटी आपकी हालत Di antaranya Tuan Khalid menulis bahwa tidak hanya beliau membantu orang-orang yang membutuhkan, bahkan beliau juga biasa menghimbau dan mengajak orang-orang yang berkecukupan dalam jemaat untuk juga membantu saudara-saudara mereka दुआओं के जरिए yang miskin dan membutuhkan. Kemudian, salah satu keistimewaan beliau yang menonjol adalah penghormatan terhadap tamu. कहते हैं कि जब भी मौका Khususnya कहीं मिलता pada hari-hari jalsah, करते थे sifat beliau ini sangat nampak. खात्मा बिल खैर हो। Beliau खालिद अहमद sangat menghormati tamu-tamu yang datang ke jalsah उन्होंने लिखा है और बहुत सारी बातों के साथ tanpa melebih-lebihkan. लिखा Beliau हमेशा खामोश setiap hari pada pagi hari dan sore hari biasa mengundang बल्कि बहुत para tamu yang datang dari markaz
maupun dari negara-negara lainnya ke rumah beliau. Tanpa sungkan, beliau mempersilahkan mereka duduk dan menyuguhkan makanan yang spesial kepada mereka. Di samping itu, beliau juga memberikan kepada setiap tamu sajadah yang biasa dihamparkan di masjid sebagai tabarruk atau hadiah. Tuan Athar Zubair dari Jerman menulis, almarhum secara istimewa memiliki hubungan kesetiaan dengan khilafat, dan cara beliau berbicara sangat lembut dan penuh kasih sayang. Saya beberapa kali melihat ketika terjadi pergantian shift, apabila pegawai yang bertugas di shift selanjutnya datang terlambat, beliau tidak pernah mengeluh, bahkan bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa saya mendapatkan waktu yang lebih dalam tugas menjaga khalifah. Setiap saat, beliau nantiasa siap untuk bertugas. Ketika sedang sakit, beliau tetap tidak ingin cepat selesai dari tugas. Bahkan ketika sakit beliau yang terakhir pun, saya mendengar bahwa beliau berkata kepada putra beliau, jam berapa sekarang? Oke, berarti hari ini jam tugas sudah berakhir. Saya tidak bisa pergi untuk bertugas. Dalam kondisi sakit yang parah pun, beliau masih memikirkan tugas. Kemudian Tuan Hamzah Rashid menulis, almarhum seorang yang penuh kasih sayang, seorang motivator, sosok yang sangat soleh. Beliau adalah teladan bagi para khuddam. Beliau melaksanakan tugas-tugas beliau dengan penuh dedikasi, kerja keras dan kecintaan. Beliau sosok yang sangat mencintai khilafat. Beliau selalu mengatakan, kalian harus menjalankan tugas-tugas kalian dengan mencintai khilafat, dan utamakanlah hal ini di atas hal-hal yang lainnya. Tuan Sayyid Taha Nur, mubalik dari Indonesia, menceritakan peristiwa yang terjadi di Indonesia ketika pada tahun 2000 almarhum datang ke Indonesia menyertai Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah. Tuan Sayyid Taha menuturkan, suatu kali almarhum datang ke masjid dan di sini tidak ada fasilitas untuk mencuci pakaian, maka kami berkata kepada beliau, berikanlah kepada kami akan mencucikannya di luar. Namun beliau dan seorang kawan beliau menjawab, kami akan mencuci pakaian kami sendiri. Kami ini adalah khadim. Tidak sepatutnya bagi kami ada orang lain yang mencucikan pakaian kami. Kami sudah sedemikian rupa berusaha meminta pakaian beliau untuk dicucikan. Namun, almarhum tetap tidak memberikannya. Ini adalah hal-hal yang nampaknya kecil. Namun dari hal-hal inilah difahami ruh yang mendasar dari wakaf zindagi, bahwa bagaimana seharusnya seorang wakaf zindagi. Dan bagi para pemuda pun, ada pelajaran dari peristiwa ini. Tuan Adnan Zafar, mantan Muhtamim Makami UK menulis, almarhum seringkali secara khusus mengingatkan kami mengenai tugas-tugas kami. Tuan Adnan juga menulis hal-hal yang khusus seperti memperhatikan makan dan minum dengan baik. Selain itu, beliau menulis bahwa almarhum mengajarkan saya untuk menghormati khilafat dan menasihati saya mengenai cara untuk memperkokoh jalan dengan khilafat. Kapanpun saya meminta saran kepada almarhum, selalu mendapatkan masukan yang bermanfaat. Tuan Athar Ahmad, seorang karyawan Hifazat Khas, menulis, saya telah bertugas selama 9 tahun. Saya bertugas di bidang umumi sejak 2011 sampai 2020. Kemudian saya bergabung dalam tim pengamanan khusus dan saya bertanya kepada almarhum Tuan Nasir Said, Tuan telah bertugas selama 48 tahun bersama dengan 3 khalifah. Berikanlah saya nasihat supaya saya pun bisa menjalankan tugas seperti Tuan. Maka beliau berkata, bukalah mata dan telinga Tuan, tutuplah mulut Tuan. Dan seiring dengan itu, banyaklah berdoa. Nasihat ini secara umum sangatlah penting bagi setiap wakif zindagi. Bahkan mengamalkan hal ini
adalah penting bagi setiap karyawan, ड्यूटी की फिर pengurus, खास में शामिल हुआ। dan pengkhidmat jemaat. उनसे मैंने पूछा कि आपने 48 साल Ini adalah prinsip yang sangat penting yang harus diikuti. 48 साल 3 खिलाफतों के साथ आपने ड्यूटी की है, मुझे कोई नसीहत Setelah bertugas bersama dengan Lalaji, yakni orang biasa memanggil beliau Lalaji, saya memahami bahwa ketika datang अपनी आंख suatu perintah dari atasan, maka harus dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan. और इसके साथ दुआ कर Dan jika dikatakan kepada almarhum bahwa yang bertugas pada shift tertentu melakukan begini dan begitu, maka almarhum mengatakan, saya tidak tahu apa yang ia kerjakan, saya hanya akan laksanakan sebagaimana yang telah diperintahkan. और Tuan Athar menuturkan, खिदमतगुजार के लिए जरूरी है, हर ओहदेदार के लिए जरूरी है। बड़ी पते की बात beliau फिर कहते हैं कि उनके साथ ड्यूटी करके इनको लाला जी लोग कहते थे कि Tuan Athar menuturkan, beliau secara khusus selalu memohon doa, की तरफ से हुक्म आए selama saya hidup, semoga Allah Ta'ala menjaga saya tetap mampu berjalan, dan ketika waktunya tiba saya untuk dipanggil Allah Ta'ala, semoga saya dipanggil dalam kondisi masih mampu berjalan dan tidak menyusahkan orang lain. कि ऐसे भी हो सकता Demikianlah perlakuan Allah Ta'ala kepada almarhum. Semoga Allah Ta'ala memberikan magfirahnya kepada almarhum dan meninggikan derajat almarhum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada istri beliau serta menganugerahkan ketabahan dan kesabaran. Semoga Allah Ta'ala menjaga putra beliau tetap menjalin hubungan dengan khilafat, dan demikian pula anak keturunan beliau. इस तरह करते हैं। Saya तो कहते हैं मुझे नहीं पता mengenal beliau sejak beliau datang ke Rabuah untuk mengkhidmati jemaat. और फिर ये भी कहते हैं Tentu saja apa yang ditulis oleh semua orang कि जब तक mengenai beliau adalah benar. चलता फिरता रखे Almarhum seorang yang tulus तो चलता फिरता ही ले जाए। dan memiliki ketaatan yang sempurna. अल्लाह ताला ने भी उनसे ऐसा ही सलूक किया। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत का सलूक फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, इनकी Beliau wafat dalam situasi di mana ज़िंदगी अता फरमाए, tidak bisa banyak orang hadir dalam pemakaman. भी अता फरमाए। Sejak lama beliau menderita penyakit jantung मैंने कहा था dan telah dilakukan juga prosedur वहाँ से जोड़ा रखे, angioplasti. इनकी नस्ल को भी औलाद Beberapa hari sebelumnya beliau sakit dan dibawa ke rumah sakit. उस वक्त से जानता हूँ Para dokter di rumah sakit mengatakan bahwa ini adalah serangan jantung yang hebat. वाक़िरोबा में Kemudian belakangan para dokter mengatakan bahwa virus tersebut juga telah menyerang beliau. Namun mengingat kondisi yang हकीकत sedang terjadi sekarang ini, बड़े बेलौस Allah Ta'ala lah yang maha tahu apakah beliau tertular sebelum masuk rumah sakit atau setelah di rumah sakit. करने वाले थे। Bagaimanapun, beliau sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama beberapa hari, dan di sana juga lah beliau berpulang ke hadirat Allah Ta'ala. Dikarenakan peraturan yang diberlakukan di sini, jenazah beliau tidak bisa dibawa ke sini, dan selain beberapa kerabat मरीज से terdekat, एंजियोप्लास्टी tidak ada yang bisa hadir dalam pemakaman beliau. चंद दिन पहले Kemudian, ada juga persyaratan bagi jenazah bahwa pemakaman pun harus dilakukan di rumah duka. जब अस्पताल में दाखिल हुए, डॉक्टर ने दाखिल कर लिया और कहा कि Alhasil, शदीद दिल का हमला हुआ है। dikarenakan situasi saat ini, उन्होंने कहा saya pun akan memimpin salat jenazah beliau इसका भी हमला हो गया, di kesempatan yang akan datang, insya Allah. किसी से लिया Sebagaimana yang telah saya sampaikan, banyak orang menulis mengenai kelebihan-kelebihan beliau. लेकिन बहरहाल Semua yang tulis itu adalah memang benar demikian. अस्पताल में जेर इलाज रहे और वहीं अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो गए। यहाँ जो कानूनी पाबंदियां हैं Seperti itulah keistimewaan-keistimewaan pada diri beliau. अभी यहाँ नहीं लाया जा सकता। Sebagaimana चंद करीबी yang telah saya katakan, अफराद beliau meninggalkan dunia ini dalam keadaan tengah menunaikan penghormatan dan janji beliau dengan penuh kesetiaan. जनाजे के लिए भी शर्त है कि वहीं फ्यूनरल हाउस में होम Semua janji yang beliau lakukan या कब्र dengan Allah Ta'ala telah beliau penuhi. जनाजा हो Hal ini nampak kepada kita dalam kehidupan beliau. Dari sisi ini, beliau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengenai mereka. गायब Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa mereka adalah syahid. बेशुमार लिखने वालों ने Semoga जैसा Allah Ta'ala इनकी खूबियां लिखी हैं, memasukkan almarhum ke dalam golongan orang-orang yang syahid. Dan semua Ahmadi yang wafat disebabkan oleh penyakit ini, semoga Allah Ta'ala memberikan kasih sayang बाकी हक और dan ampunan kepada mereka है, यही इस
Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Dan doa kita adalah semoga Allah Ta'ala memberikan kasih sayang dan ampunannya kepada mereka semua. हर ऐद जो इन्होंने अल्लाह ताला से किया उसको पूरा किया, उनकी ज़िंदगी में यही नज़र आता है हमें। इस लिहाज से ये इन लोगों में शुमार होते हैं जिनके बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शहीद हैं। अल्लाह ताला उन्हें इनमें शामिल फरमाए और वो तमाम अहमदी जो इस बीमारी की वजह से जिनकी वफ़ात हुई है, अल्लाह ताला उनसे भी रहम और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और हर एक से अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके साथ क्या है। हमारी तो यही दुआ है कि हर एक जो है वो अल्लाह ताला की रहम और मक़सद हासिल करने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر